जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मेट साई ओडिया चैनल को स्वागत। आज आम कौन पढ़ा आम पूर्व वीडियो रे पढ़ी पद्य विभाग प्रथम पद्य बड़पण। आज आम पढ़ा गद्य विभाग जो प्रथम एकक रही द्वादश श्रेणी साहित्य ज्योति बहिर प्रथम एकक गद्यर प्रथम गद्य इतिहास। आज आम कौन पढ़ा ना इतिहास पढ़ा। इतिहास रो अर्थ आमे समस्ते अल्प बहुत जानती जे इतिहास कहिले आमे बुझ अतीतर घटनावली को बा अतीत रे जहाँ सब घटी जाइछि से इतिवृत्त को कहा जाए कौन ना इतिहास। जो अतीतर जहाँ भी घटना दुर्घटना से सबूर इतिवृत्तांत को अनुध्यान करिबा बा लेखिबा बा पढ़िबा बा सेगुडी को बुझिबा को कहा जाए इतिहास। तो यही इतिहास रचयिता होउछंती लेखक विश्वनाथ कर। तो मु सब बेले जेमिति कहि रखे जे आमे जो विषय भी पढ़िबा प्रथमे से विषय शीर्षक को भल भाव में बुझिबा आउ से विषय को बा से गद्य बा पद्य को लेखिथिबा लेखकों को बुझिबा बा से लेखकों को जानिबा जहा द्वारा आमे पाठ पढ़िबा पूर्वरु किंचित ज्ञान पाई परिबा से पाठ विषय रे। तो इतिहास कहले मु कहली जेमिति इतिवृत्त बा अतीतर घटनावली को नहीं वर्तमान समय रे सेगुडी को बुझिबा पढ़िबा बा लेखिबा ताहाको इतिहास कहा जाए। आ इतिहास रु ही हमको ज्ञान मिली थाए बोले अनेक दार्शनिक अनेक महापुरुष कहिचंती। तो लेखक किए ना विश्वनाथ कर। विश्वनाथ करंकर जन्म होछि 1864 मसीहा आ मृत्यु होछि 1934 मसीहा। एही दीर्घ दशंधिर यात्रा रे से कौन कौन प्रतिभावान लेखा लिखिचंती ओडिया साहित्य जगत को केउ केउ कृति प्रदान करिसंती से विषय रे आमे जानिबा तांको परिचय रु। बाग्मी विश्वनाथ कर जने बाग्मी पुरुष जने महान पुरुष जने ज्ञानी पुरुष ओडिया साहित्यर जने बलिष्ठ सारस्वत प्रतिभा। से जने सफल संपादक से संपादना मध्य करंती जो पत्र पत्रिका प्रकाश पाए से पत्र और पत्रिकार संपादना दायित्व से निभाइचंती। जने प्राबंधिक जने सारस्वत संगठक साहित्यक माननकु नै बा सारस्वत साहित्य प्रतिभा माननकु एकत्रित करिबा भली से महत् काम मध्य करिसंती। जने समाज संस्कारक समाज रे थिबा कुप्रथा बा समाज रे चली थिबा अनीति असत्य अधर्म को जे संस्कार आनी थांती तांकु कहा जाए समाज संस्कारक। से जने समाज संस्कारक जने देश सेवक देश सेवारे जे निजको उत्सर्गीकृत करिसंती एवं जने उच्च कोटीर गद्य लेखक। तेणु तो तांकर एही गद्य इतिहास आम साहित्य बहिर प्रथम एककर प्रथम गद्य भाव में विवेचित होइछि। ओडिया साहित्यर विकास रे तांकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। ओडिया साहित्य को जो किछि जन पुरुष रुद्धिमंत करिसंती ता भितरे बाग्मी विश्वनाथ करंकर प्रतिभा बा तांकर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। विविध प्रबंध तांकर उल्लेखयोग्य प्रबंध संकलन काहेकि ना से जने प्राबंधिक मध्य से बहुत सुंदर प्रबंध लेखंती। विश्वनाथ करंक द्वारा लिखित प्रबंध साहित्य जीवन साहित्य चर्चा साहित्य समालोचना अनाधिकार चर्चा भाषा चर्चा स्वाधीन चिंता अनंत प्रेम साहित्य महास्रोत यही कृति गुड़िक होची सर्वदा स्मरणीय। साहित्य और जीवन साहित्य और चर्चा साहित्य समालोचना साहित्य को नहीं बा साहित्य को रुद्धिमंत करबा पई से अनेक प्रबंध एवं अनेक गद्य लिखिचंती। प्राबंधिक उक्त प्रबंध रे ओडिया साहित्यर समकालीन सामाजिक व्यवस्था और अव्यवस्था को साहित्य व्यवस्था और अवस्था को आलोचना करबा सहित रक्षणशीलता विरुद्ध रे विद्रोह करिसंती। जो इतिहास गद्य आमे पढ़िबा सेठी कौन है ना प्राबंधिक उक्त प्रबंध रे ओडिया साहित्यर समकालीन सामाजिक व्यवस्था
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସମକାଳୀନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ରହିଛି, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିବା, ଯୋଉ ଅତୀତର ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ବା ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୃତି ଆଉ କୃତିକୁ ରକ୍ଷଣ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ରହିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସଂଗୃହୀତ ହେଇଛି। ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉଛି କଣ? ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ। ତ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଚୀନ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ। ସେ ଜଣେ ସଫଳ ସମ୍ପାଦକ ବୋଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତ ସେ କାର ସମ୍ପାଦକ ନା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାରସ୍ୱତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ। ବିଶ୍ୱନାଥ କର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ନିକଟସ୍ଥ ମୂଳ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଚିନି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ମାହାଙ୍ଗା ନିକଟସ୍ଥ ମୂଳ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୂଳ ବସନ୍ତ ଗଦ୍ୟକାର ବା ଲେଖକ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରଙ୍କର ଲେଖା ଯୋଉ କଣ ରହିଛି ଇତିହାସ, ତା କୋଉଠୁ ସଂଗୃହୀତ ନା ବିବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ। ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିକଟସ୍ଥ ମୂଳ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଲେଖକ ପରିଚୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାର ମର୍ମ ରହିଛି, ଯୋଉ ଇତିହାସ କଥା ଆମେ ପଢିବା ବା ଯୋଉ ଇତିହାସ ଗଦ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଇତିହାସ ଗଦ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା, ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା। ଇତିହାସ ମାନବ ସମାଜର ଇତିବୃତ୍ତ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଇତିବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା, ତାହାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ ସିଏ ହଉଛି କିଏ ନା ଇତିହାସ। କାହାର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାଏ ନା ମାନବ ସମାଜର, ମନୁଷ୍ୟର ଆଜି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କିପରି ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ବାନରରୁ ଆଜି ଆମେ କଣ ହେଇଛେ ନା ମଣିଷ ହେଇଛେ। କଞ୍ଚା ମାଂସରୁ ଆଜି ଆମେ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ଯୋଉ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରୁ ଆଜି ଆମେ ରାଫେଲର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ। ଏସବୁ କାହା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ। ତ ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କଣ ମିଳିଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳିଛି ଇତିହାସରୁ। କାହିଁକି ନା ଇତିହାସକୁ ପଢିଲା ପରେ ବା ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛେ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭାବଭୂମି ଇତିହାସରୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଜାତିର ଭାବଭୂମି, ଗୋଟେ ଜାତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେ ମଣିଷ ଜାତି ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଯୋଉ ଜାତି ଧର୍ମ ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ହଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ତାର ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜାତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବା। ଇତିହାସର ଯୋଉ ମୂଳ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ସାରାଂଶ ରହିଛି ତାହାକୁ ଏଠି ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଭାବଭୂମି ଇତିହାସରୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ସମାଜର ବିକାଶରେ ଇତିହାସର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଯେପରି କହି ରଖିଲି ଯେ ବାନରରୁ ମଣିଷ, କଞ୍ଚା ମାଂସରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ରାଫେଲ ବିମାନ କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରୁ ଆଜି ସୁଦୃଢ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଫେଲ ବିମାନର ସୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷାରୁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କୋଉଠୁ ମିଳିଛି ନା ଇତିହାସରୁ। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିଟି ପର୍ବରେ ବା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉନ୍ନତ କରି ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଇତିହାସ କେବଳ ରାଜା ଓ ରାଜପୁରୁଷ ବା ପ୍ରଶାସନର ବିବରଣୀ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ଯେ କେବଳ ରାଜା କିମ୍ବା ରାଜପୁରୁଷ ବା ପ୍ରଶାସନର ବିବରଣୀ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବା ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଯୋଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହୁଛି ତାହା କେବଳ ରାଜା ଆଉ ରାଜପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଢିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟର ବିବରଣୀ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କୋଉ ବିଷୟର ବିବରଣୀ ନା
ଜାତିର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରମ୍ପରା ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ। ଇତିହାସରୁ କେବଳ ରାଜା ଓ ରାଜପୁରୁଷ ବା ପ୍ରଶାସନକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡେନି, ଗୋଟେ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଓ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରମ୍ପରା ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ। ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ କହିଲେ ତାର ଯୋଉ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ପରେ ବର୍ଗ ସିଏ ଉନ୍ନତି କରିଛି ସେଇ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହି ପରମ୍ପରା ଜଣାଯାଏ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଜଣେ ଇତିହାସ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗଦ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଇତିହାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧ। ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ପଢିବା ସେ ଇତିହାସରେ ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଜାତିର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ପଢିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଆମର ଇତିହାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଇତିହାସ ପଢିବା ଉଚିତ ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଣ ଥିଲେ, ତାହା ଛଡା ଭାରତର ଇତିହାସ, ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ, ଭୌଗୋଳିକ ଇତିହାସ, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟିକ ଇତିହାସ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରତି ବର୍ଗକୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପଢିଲେ କଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ଇତିହାସ ଯୋଉ ଜାତିର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଏଠି ସଚେତନ କରେଇଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ଅଟେ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଇତିହାସକୁ ପଢିବା। ତ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଫର୍ଦ୍ଦରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା କଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ରହିଛି, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଠି କେତେ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। କେତେ ପ୍ରକାରର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ଯେ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି କବି ଏଠି ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ କରି ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କଣ କରେ ପାର୍କକୁ ବି କି କୋଉଠିକି ବି ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ କଲା ଭଳି କି ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭଳି ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସମ୍ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି ବା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବା ସେ ବସ୍ତୁର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ସେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେଇ ଜାଗା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ସେକୁ ନିରୂପଣ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ତାହା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କି ପ୍ରଣାଳୀ ବା ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହେଲା ବା କିପରି ତାହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ, ଏଇ ଧାଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ
जे सेमाने उपभोग करती आउ कौन करती ना ताकू देखती किंतु तार तत्व निरूपण ता विषय जानिबा पई केउ उद्देश्य रे बा केउ आवश्यकता पूर्ण करिबा पई तार सृष्टि होईची बा ता भितरे लुचि रहितबा रहस्य को जानिबा पई सेमाने तिले मात्र चेष्टा करंतिनी ता सहित सेमाने कौन करंतिनी ना की प्रणाली को प्रणाली रे से बा को प्रणाली बा को सूत्र रे केउ वस्तु सेमानक निकटस्थ हैला जदि आज आम पाखरे कलम टे अछि आमे जानिबा को चेष्टा करिबा जे कलम क्यों प्रणाली द्वारा कहीं केउ सूत्र रे आम पाखरे पहुंची कलम आमे कहीं व्यवहार करछे ना लेखिबा पई कलम कोठी सृष्टि होईची कलम केमिति आम पाखरे पहुंची ना शिक्षा प्रणाली रे लेखिबा पई आम पाखरे कलम निकटस्थ होईची किंतु जो प्रथम श्रेणी रो लोक वास करंती पृथ्वी रे से माने आदम चिंता करंतिनी प्रयास ही करंतिनी जानिबा पई जे कलम आम पाखरे कहीं पहुंची आज आम मोबाइल फोन व्यवहार करुछे कौन पाई आज आमर मोबाइल फोन रो आवश्यकता सृष्टि होईची से विषय जानिबार बा सेही संपर्क रे जो ज्ञान संग्रह करिवार सेमानकर तिले मात्र अभिप्राय नाही बोली लेखक कहिसंती तो प्रथम श्रेणी व्यक्ति मानकर कौन गुण रही ना से माने नाना वस्तु देखिबे ताकू उपभोग करिवे संभोग करिवे किंतु ता विषय तत्व निरूपण करिवे नाही काहेकि से वस्तु तांका पाखरे पहुंचीची बा किपरि तांका पाखरे पहुंचिला और तार सद्व्यवहार किपरि करिबा को हबो से ता जानि परिबे नाही धरिनियो बंधुक आम पाखरे अछि बंधुक सैनिक पाखरे भी रुहे किछि नेता राजनेता पाखरे रुहे काहेकि ना आत्मरक्षा पाई सैनिक पाखरे काहेकि रुहे ना देश को रक्षा करिबा पाई एवं किछि व्यक्ति पाखरे काहेकि रुहे ना आत्मरक्षा करिबा पाई किंतु किछि डकायत चोर खंट लोकन पाखरे काहेकि रुहे ना अन्य को हिंसा देबा पाई अन्य को लुटिबा पाई तो तार सद्व्यवहार करिवार जो सद्व्यवहार करिबा को किपरि हबो सेटा भी जना नहीं कहा को जना नहीं एक श्रेणी लोक मानू जो बाग्मी विश्वनाथ करंकर गद्य इतिहास रे से जो दुई भाग रे विभक्त करिसंती जो मनुष्य को से प्रथम श्रेणी बा एक श्रेणी रे जो रहउथबा वास करुथबा मनुष्य मानकर को वस्तु को बा को द्रव्य को किपरि सद्व्यवहार करिहबो से प्रति तिले भी चिंता नहीं तो ये सरिला कौन ना प्रथम जो रही सेमान प्रथम श्रेणी लोकों गुण तो आमे पर जानिबा कौन ना अपर श्रेणी बा जो द्वितीय श्रेणी रही अपर श्रेणी सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील सूक्ष्म दृष्टि संपन्न अर्थात कौन ना सेमाने प्रतिटी घटना को पुंखानुपुंख भावे आलोचना करिवे प्रतिटी घटना को बुझिबा को चेष्टा करिवे प्रतिटी द्रव्य बा प्रतिटी वस्तु रहस्य उन्मोचन करिबा पई सेमाने सदा सर्वदा चेष्टित रहिबे आ चिंताशील सेमाने प्रत्येक वस्तु प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक घटना विषय चिंता करिवे आलोचना करिवे जे ए घटनाटी काहेकि घटिला ए दुर्घटनाटी काहेकि घटी सारिछि बा एही द्रव्य आम पाखु काहेकि आसिकि पहुंचिला बा एही जो निष्पत्ति निया गला मंत्रिमंडल द्वारा हो कि सरकार को द्वारा हो कि प्रशासन को द्वारा जाओ काहेकि निया गला ए सब विषय से माने चिंताशील सब बेले से माने कौन चिंता करिवे ना जहाँ भी घटना घटिबो से विषय से माने चिंता करिवे सेठी भाई से माननकु सूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्ति बोली लेखक एठी कहिसंती एही श्रेणी रो लोक माननक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए संसाधित अर्थात ना सुंदर भावरे संपादना हुए बा सुसंपादना हुए केउ श्रेणी लोक माने जो अपर श्रेणी लोक रही बा जो द्वितीय श्रेणी लोक रही काहेकि ना से माने सूक्ष्म दृष्टि संपन्न आ से माने चिंताशील प्रत्येक घटना को पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करिबा सेमानंकर कर्तव्य तो एही श्रेणी लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति हुए जेते बेले आमे गछ कटा गला कटा जाए आमे गछ काहेकि कटिला बोली जेते बेले चिंता करिबा जेते बेले भाबिबा गछ काटिले जो वर्तमान एलिनो प्रचंड रुद्रताप जो होउची जो नौतापर कथा कह जाउची तो जेते बेले आमे गछ काटिथिले सेते बेले आमे चिंता करिथिले कि जे आगामी भविष्यत रे आमे एहा भोग करिबा निकट इतिहास रे करिथिबा कु परिणाम आज हमकु
ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ କେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ନା ଏକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଏହି କାମଟି କରୁଛେ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସୁସମ୍ପାଦନ ହୁଏ ବା ସଂସାଧିତ ହୁଏ। ତ ପରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତର ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ମୁଁ ଯେପରି କହି ରଖିଲି ଯେ ଆମେ ଗଛ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଗଛ କାହିଁକି କାଟିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି ପରିଣାମ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣର ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ବି ଆମେ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛେ ବା ଯାହା ବି ବସ୍ତୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭାବନ ବା ଆବିର୍ଭାବ କରୁଛେ, ତାର ଯୋଉ ଗୁଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରୂପଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଯେ ଆମକୁ ମେଡିସିନ ଦିଆଗଲା ବା ଆଜି ମ୍ୟାଲେରିଆ ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବାହାରିଲା, ତାର କାହିଁକି ବାହାରିଲା, କଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା, ସେ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ହିତ ସାଧନା କରୁଛି ନା ଆମକୁ ବିପଦ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ତାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମନୁଷ୍ୟତର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବା ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟତର ବା ମଣିଷ ପଣିଆର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ, ଯାହା ଆଗକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ, କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତିକୁ ସୁସମ୍ପାଦନା କରିବ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଏପରି ପ୍ରଭାବରେ ମାନବ ସମାଜରେ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୈଷୟିକ ମନେ ରଖ, ବୈଷୟିକ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଯୁଗ ଆସିଛି, ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହଉଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବା ଯୋଉମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟତର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ତାପରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଯୋଉ ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଉକ୍ତି ବା କିଛି ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବୋଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣର କଥା ବା ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କଥା ବା ମାନବବାଦର କଥା ସର୍ବବିଧ କଣ ହବ ନା ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହଉଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଯୋଉ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣର ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟତାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ତାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ବୈଷୟିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହଉଛି। ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ, ଅପର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ସଂସାରକୁ ସଂସାଧିତ ହୁଏ, ସଂସାରରେ ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁପରିଚାଳନା ହୁଏ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ମାନବ ସମାଜରେ ବୈଷୟିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ତ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି of the universal mind each individual man is an incarnation। କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି of the universal mind each individual, ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ କଣ ନା ପୁରା ଯୋଉ ସମଗ୍ର ରହିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ସେଠାରୁ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା, ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମ୍ୟାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ନା ଇନକାର୍ନେସନ, ଇନକାର୍ନେସନ ର ମିନିଂ କଣ ନା ଅବତାର ବା ଅବତାରୀ। ତ ଏହାର ଓଡିଆ ଅର୍ଥ କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି, ଦେବଙ୍କ ସମ
आमे सब मनुष्य को कौन कहे ना ये देवतांकठु सृष्टि बा देवतांकर सृष्टि बा अवतारी पुरुष तो ऑफ द यूनिवर्सल माइंड इज इंडिविजुअल मैन इज एन इनकार्नेशन समस्ते होउछंदी कोन जो सबु जनता बा सबु मनीष जणे जणे देवतांकर प्रतिकृति जहाँ को गोटे धाड़ी लिखाई मनुष्य जे देवंकर प्रतिकृति केवल यही शेषाक्त श्रेणी मनुष्य मान प्रति दृष्टि निक्षेप कले ताहा बुझा जाए केहू शेषाक्त जो यही जो अपर श्रेणी लोक रही जो माने चिंता करुछंती से माने ही जणे जणे मनुष्य जी देवतांकर प्रतिकृति को माने ना अपर श्रेणी लोक माने जो माने सूक्ष्म दृष्टि संपन्न जो माने चिंताशील तो बुझिल कवि लेखक कौन करिछंती ना जो संसार मनीष को दी भाग रे भाग करिछंती एक श्रेणी आ अपर श्रेणी एक श्रेणी लोक कौन करंती ना किछि मध्य चिंता करंती नाही से माने केवल नानाविध द्रव्य वस्तु को उपभोग करंती से माने को दर्शन करंती किपरि बा केउ प्रणाली देई से वस्तु तांका पाखरे पहुंचिला ता विषय आदम चिंता नहीं एवं कौन से विषय से मानकर चिंता न थाए किंतु अपर श्रेणी लोक माने होउचंती सूक्ष्म दृष्टि संपन्न से माने सदा सर्वदा चेष्टा करंती जानिबा को चाहंती जे आज यह काहेकि हैला जहा फल कौन हुए ना संसार रे अनेक उन्नति संसाधित हुए एवं आध्यात्मिक और वैषयिक उन्नति सर्वविध उन्नति संभव हुए सेथिपाई जणे पंडित कौन कहिछंती ना ऑफ द यूनिवर्सल माइंड इज इंडिविजुअल मैन इज एन इनकार्नेशन अर्थात समस्त व्यक्ति मनुष्य होउचंती देवंकर प्रतिकृति केवल यही शेषाक्त श्रेणी मनुष्य माने प्रति दृष्टि निक्षेप कले ताहा बुझा जाए क्यों शेषाक्त श्रेणी मनुष्य ना अपर श्रेणी मनुष्य तो आम जीवा कौन परवर्ती अनुच्छेद परवर्ती पर्दे कौन लिखिं प्रकृतिस्थ मनुष्य मन नित्य क्रियाशील निश्चित निराट सत्य कथा प्रकृतिस्थ मनुष्य कौन ना प्रकृति जो मनुष्य बास करे आम मन सदा सर्वदा क्रियाशील आम क्रियाशील आम पाठ पढ़ला समय बोध आम मन पाठ न रही घर को चली जाए किंबा खेल पड़िया को चली जाए किंबा आम बुलवा को जाइछे किंतु आम मन घरे थिबो आम मंदिर जाइथिबा आम मन क्लास रूम रे थिबो किंबा परीक्षार डर आम मन रे चली थिबो ठीक सही परी जे प्रकृतिस्थ प्रकृति बास करुवा मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील सदा सर्वदा मन तार चलचंचल रुहे बा सदा सर्वदा सी कौन करे ना स्थिर नुहे अस्थिर रुहे अनंत प्रकृति संगे ताहार नित्य जोग अनंत प्रकृति जो प्रकृतिर आदि नहीं अंत नहीं से अनंत प्रकृति संगे ताहार नित्य जोग रही से सदा सर्वदा कहा सहित मिसी रही अनंत प्रकृति सहित मिसी रही जे वर्तमान जीव होई सुद्धा अनंत अतीत अनंत भविष्यत संगे घनिष्ठ भाव रे संबंध जे वर्तमान जीव होई सुद्धा आमे वर्तमान मनीष किंतु आमर अनंत अतीत को केवल अतीत ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्दर अतीत ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्वर इतिहास को आम पढ़ुचे अनंत भविष्य आम भविष्यर कल्पना करुचे जो छोट थिले तुम माने सेते बेले तुम माने देखिथिबो मंगलयान मिशन रो कथा हो किबा जो चंद्रयान रो कथा ताहा वर्तमान कौन है ना सफल रूपायन है तो वर्तमान जो जीव आम अच्छे वर्तमान आम बास कले आम कौन करुचे ना अतीत को आउ भविष्यत सहित घनिष्ठ भाव रे संबंध रखिबा पाई चेष्टा करुचे कहीं ना आमे जिते संबंध रखिबा यही संबंध लिखिं लेखक यही संबंध विच्छिन्न हेले मानव जीवन रो मूल्य किछि रुहे नाही जेते बेला आम इतिहास को पढ़िबानी आमे आम अतीत कथा जानिबानी आमे आम भविष्यत कथा बुझिबानी सेते बेले कौन हबो ना आमे जानी परिबानी आम इतिहास कौन थिला आमे कौन खाउथिले कौन पिंधुथिले केमिति बंचुथिले नहले तो आज पुष्पक विमान रो आमे राफेल पळी शक्तिशाली विमान सृष्टि करि पार नथान्ते जो कंचा मांस आमे खाउथिले बा फळमूल खाउथिले ताही खाई रहितान्ते ए जो सुस्वादु खाद्य खाउचे बिरियानी खाउचे पिज्जा खाउचे गुपचुप खाउचे चाउमिन खाउचे एगुड़ा आम खाई नथान्ते सेमिति जीव को मारिथान्ते तार कंचा मांस खाई थान्ते किंतु केतेबेले आमे उन्नति साधन कले ना जेतेबेले आमे आमर अतीत को पढ़िले जे आमे पूर्वर एमिति थिले आमे आ केमिति उन्नति करि परिबा आ भविष्यत कथा जेतेबेले चिंता कले सेथिपाई कह जाय जे वर्तमान जीव होई सुद्धा अनंत अतीत
ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଘନିଷ୍ଠ। କାରଣ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ, ଯଦି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା କୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ନା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରୁଥିବାରୁ ତ ଆଜି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି? ନାଇଁ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରକୋପ ବଢି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବ ସୁଦ୍ଧା ଅନନ୍ତ ଅତୀତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ତମେ ସଦା ସର୍ବଦା ମନ ରଖ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ମାନବ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ନଚେତ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନୟନ ଗୋଚର ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ନା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାହା ସବୁ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ? ଉଭୟ। ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ବି ପଢୁଛେ, ଯାହା ବି ବୁଝୁଛେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଅତୀତରୁ ଆସିଅଛି, ଇତିହାସରୁ ଆସିଅଛି। ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ତାଜମହଲ କେମିତି ବନାଗଲା, ତାଜମହଲ କାହିଁକି ବନାଗଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ ନା ଇତିହାସରୁ ଜାଣୁଛେ। ଏଗୁଡା ସବୁ କାହାର ସନ୍ତାନ ନା ଇତିହାସର। ଜଣେ ଜଣେ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ, ସେ ଉଦୟଗିରିର ଗୁମ୍ଫା ହଉ, ଖଣ୍ଡଗିରିର ଗୁମ୍ଫା ହଉ କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ହଉ, ଯୋଉ ଦୟା ନଦୀରେ ରକ୍ତର ବିଭୀଷିକା ଉଠିଥିଲା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବଳେ, ବା ସେ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ନା ଅତୀତରୁ ଜାଣିଲେ। ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋମନ୍ଥନ କଲେ ବା ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଅତୀତ କଣ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ବି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ନୟନ ଗୋଚର ହଉଛି ସେ ହଉଛି ସବୁ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ? ତାହେଲେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି କରୁଛେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ 2000 ମସିହାର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ? ସେ ମାନବ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ କଣ? କଣ ତାର ମୂଳଦୁଆ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଲେଖକ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାଦରୁ ମୂଳ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କର, ପାଦ ମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କର। ପାଦ ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତଳ ଭାଗ, ପାଦର ମୂଳରୁ ଯେତେ ନିମ୍ନକୁ ଯିବା, ଆମେ ପାଦ ମୂଳରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଯେତେ ଆମେ ଯିବା କଣ ଦେଖିବା ନା ଦେଖିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ଯେତେ ଆମେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯେତେ ମାଟି ତଳକୁ ଯିବା କଣ ପାଇବା ନା ନରକଙ୍କାଳ ପାଇବା। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଶରୀର ଏ ମାଟି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ କଣ କରେ ନା ମାଟି ସଡ଼କରୁ କଂକ୍ରିଟ ସଡ଼କରୁ ପିଚୁ ସଡ଼କରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ସେ ମାଟି ସଡ଼କରେ ଅଗଣିତ ପଦଚିହ୍ନ ପାଦ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡିକ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ମାଟି ସଡ଼କ ଭିତରେ ଦବିଯାଏ, ଆଉ ତା ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ ଆଉ ପରେ ପରେ ପିଚୁ ସଡ଼କ ପଡିଯାଏ। ଠିକ ସେପରି ଯେ ପାଦ ମୂଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦର ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିମ୍ନଗାମୀକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ କଣ ପାଇବା ନା କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତମ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଣ ନା ଯୋଉ ଅତୀତର ସଂସାଧିତ ହେଇଥିବା ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ହିଁ ହଉଛି ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ? କିଏ କଳନା କରିପାରିବ କି? ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଲାଭ କରିଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ କେମିତି ପାଇଥିଲେ? ଅନେକ ଦେଶ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଢ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ବା କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ନର ଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି, କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ପାଇଛେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ବି ତମେ ବି ପାଠ ପଢୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ପାଇଛ ନା ତମ ବାପା କଷ୍ଟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ତମକୁ ଆଜି ପଢେଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପଢିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥରେ ଭାବ। ତ ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ନା ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି। ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି ବା ସେଇ ନରଦେହ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦକମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯୋଉ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଭୟାବହତା, ଯୋଉ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ହୃଦକମ୍ପ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଆମକୁ ହୃସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଯାଏ, ଆମକୁ ଭୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆମର ସେନାନୀ ମାନେ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧ କର। ଛୋଟ 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ମା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା। କାହା ପାଇଁ ନା ଦେଶ ପାଇଁ। ସେ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ, ଆମ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଯିବ, ଆମେ ଭୟ ଭୀତ ହେବା। ସେମିତି ଅନେକ ରାଶି ରାଶି ନରଦେହ ଯୋଉଠି ପତିତ ହୋଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ଛିଡା ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସୁବିଧା ଲାଭ କରୁଛେ କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଲାଭ କରୁଛେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବା ଏହି ବୀର ବାଜି ରାଉତ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ଶୋକରେ ଆମ ପ୍ରାଣ କଣ ହୁଏ ନା ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡେ। ଆମେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମ୍ରାଣ ହେଇପଡୁ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ତରଳି ଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, କେବଳ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ବା ସେମାନେ ଭୋଗିଥିବା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶୋକରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ, ଦୁଃଖରେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡେ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗାତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ହେଉଛି ଏହିପରି ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଭିଯାନ, ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଅନେକ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇପଡିବା ଯେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଦେଶୀ ଖାଅ ଦେଶୀ ପିନ୍ଧ, କୁଟି ଖାଅ କୁଟି ପିନ୍ଧ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ହିଂସା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯିବା, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯିବା ବା ସ୍ତମ୍ଭ ପରି ଜଡ ପାଲଟି ଯିବା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହା ବା କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ। ସତ କଥା ଯେ କେବଳ କେବଳ ଯେ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡା ନୀରବ ଦେହପାତ ଧରିନିଅ। ଏବେ ମନେକର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ସ୍ତରରେ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋମା କୋଉ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଯାଏ, ସିଏ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାର କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ କୋଉ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା କି କଣ। ଠିକ ସେଇପରି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ ସେ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଅର୍ଥାତ କେତେ ଜଣ ନୀରବ ଭାବରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ତିଳେ ମାତ୍ର ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆମେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ କି। ସତ କଥା, ତାହା ଆମେ କିଛିତ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମିତି କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହଉଛି କଣ ନା ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ସେଠି କେତେ ଜଣ ମରିଥିଲା ଆମେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ ଭାବରେ କିଏ ଯଦି ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ ସେ ବିଷୟ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଠିକ ସେଇପରି ଏହା ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଯେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ତାର ଗଣନା କିଏ ବା କରିପାରିବ। ତ
ତ पर धाड़ी कौन लिखा जाइए ना पिता मात्रार शुक्र शोणित संतानर उत्पत्ति आमे आमर सृष्टि कोठू ना पिता माता ठारू पिता माता शुक्र शोणित अर्थात सेमानंकर शुक्र शुक्राणु डिंबाणु जहाँ कह जाए विज्ञान तुम मैंने सब पढ़ी जे बीज आर रक्त रु शरीर रु ही आम मानकर उत्पत्ति जदि गोटे शुक्राणु बदल आउ को शुक्राणु जदि मिसी जाता ताहले बोध हुए आमे सृष्टि हो पारंतेनी से कह जाए जे आम जीवन आरंभ रु ही संघर्षमय यह जेपरी अभिसंवादित सत्य यह जेपरी कौन ना गोटे निराट सत्य कथा समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांसरु वर्तमान मानवोन्नति उद्भूत यह मध्य सेहीपरि सत्य जेमिति आमे आम बापा मां सृष्टि होइछे एटा कोन निराट सत्य कथा ना आउ कि काठू सृष्टि होइछ आमे समस्ते आम बापा मां सृष्टि होइछे ठीक सेहीपरि समग्र अतीत मानव जाति रक्त मांसरु वर्तमान मानवोन्नति अभिभूत ठीक से कौन कहते लेखक ना समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांस मुझे बारंबार कही रखुचे आम आज जहाँ भी पाइछे जहाँ भी करिछे अनेक लोकंकर बलिदान अनेक लोकंकर त्याग पाई आज आम वर्तमान जगह छिड़ा ही पारिछे तो से कथा लेखक लिखिं समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांसरु वर्तमान मानव उन्नति उद्भूत ये जो मानवर उन्नतिर आम परिकल्पना करुचे मानव उन्नति करुची ता केउठु आरंभ होइछि ना अतीत मानव जातिर रक्त मांसरु आउ काहापरि सत्य यह आम बापा मां आमे जेपरि सृष्टि होइछे एइटा जेमिति सत्य ठीक सेहीपरि आमे समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांसरु वर्तमान मानव जातिर मानव उन्नति ठीक सेहीपरि सत्य तापर कौन लिखा गला ना पृथ्वी रे वर्तमान अवस्था मध्य जेपरि पूर्ववर्ती सकल प्रकार अवस्थार चिन्ह एवं विभिन्न श्रेणीर जीवन राशि देहवश परिलक्षित हुए वर्तमान मानव समाज देहरे सेहीपरि अतीत मानव समाज भाव राशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए तो बुझ पिला माने कौन कह जाइछि ना पृथ्वी रे वर्तमान अवस्था मध्य जेपरि पूर्ववर्ती और सकल प्रकार अवस्थार चिन्ह अर्थात जो पूर्ववर्ती आहार आगर सकल माने सबु प्रकार अवस्थार चिन्ह रही एवं विभिन्न श्रेणीर जीवराशि देह शेष परिलक्षित होइछि जो देह शेष अर्थात जो कोठू नर कंकाल बाहर हाथीर देहवशेष मरी जाइथिबा डायनोसर देहवश कहीं आम चक्षुरी देखिना जहाँ केवल आम इतिहास जानिछे बा अतीत जानिछे ठीक सेपरि वर्तमान मानव समाज देहरे सेहीपरि अतीत मानव समाज भाव राशि निहित थिबार प्रत्येक हुए ठीक कथा कहीं आम जमी मांकड़ सृष्टि होइछि बोली कह जाए ठीक सेहीपरि कौन ना सेमानंकर देहवशेष जेमिति परिलक्षित हुए वर्तमान मानव समाज आम देहरे ठीक से रही आम केवल जो गीत गोटे अच्छी जे मो बापा बापा थिले जणे मांकड़ मांकड़ थिला तांकर गोटे कौन बड़ 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 लांगुड़ आम पाखे लांगुड़ नहीं किंतु आमर कौन अच्छी ना दुई हाथ आउ दुई गोड़ रही तो ठीक कवि लेखक ये लिखा चाहिए पृथ्वीर वर्तमान अवस्था मध्य जेपरि पूर्ववर्ती और सकल प्रकार अवस्थार चिन्ह विभिन्न श्रेणीर जीवराशि देहवशेष परिलक्षित होची ठीक सेहीपरि वर्तमान मानव समाज देहरे सेपरि अतीत मानव समाज भाव राशि निहित रही सेमाने जो भावना नहीं बंचुथिले आमे मध्य से भावना नहीं बंचुचे सेमाने उन्नति करी आगको बढ़िबा चेष्टा करथिले आमे मध्य सेमिति उन्नति करिबा पई आगको बढ़ुचे जगत परिवर्तनशील पिला माने एटा गोटे निराट सत्य कथा जे जगत प्रकृत रे परिवर्तनशील जगत केतेबेले स्थायी नुह केतेबेले कौन हबो से कथा आमे जानी नाहंती सेथि पई कहा जाए जे आशा किछि रख नाही काहे ना केतेबेले केउ प्रकार परिवर्तन हबो ताहा आमे किए मध्य जानी नाहंती निराट सत्य गोटे एटा कौन ना अभिसंवादित सत्य जहाको किए मध्य ना कहिबार प्रश्न उठुना कहीं समय जदि क्या भी देइछि बा किछि भी देइछि ताहाको समय चक्र रे पुणी थरे नहीं जाई पारे से स्वल्प समय हो किंबा दीर्घ समय परे हो सकल वस्तुर रूपांतर भावांतर उपस्थित होइछि सबु द्रव्य बा सबु जिनसर रूपांतर रही रूपरे अंतर आसीबो भावांतर भावरे अंतर आसीबो
एगुड़ाक सब उपस्थित होई अछि। आमे जेतेबेले नुआ नुआ गोटे खेलना किनिथिबा बा नुआ नुआ गोटे मोबाइल फोन किनिथिबा सेतेबेले आमे कोन करछे ना ताकू सजाग करी रखुचे बा सजाड़ी रखुचे जेमिति ता प्रति तिले मात्र क्षति होबनी आमे चाहुचे। किंतु जेतेबेले गोटे मास बीती जाउछि किंबा किछि दिन बीती जाउछि ताकू आमे पूर्व भली दायित्वर सह रखुने आमे कोन करछे मन इच्छा पकई दउछे। आ ठीक से परी भावांतर आमे प्रथम रे गढ़ी संपर्क जो रोची से संपर्क किछि दिन पर कौन होची ना भाव रे अंतर आसुची दुई जनक भाव मिसु नाही। यह कौन होईची ना उपस्थित होईची एही घोर परिवर्तन राशि मध्यरे चिर अपरिवर्तनीय सत्य अवस्थित करुअछि। ये जो घोर परिवर्तन राशि रही ता मध्यरे मध्य चिर अपरिवर्तनीय सत्य अवस्थित करुछि। केउ सत्य अवस्थित करुछि जो ए परिवर्तन जगत परिवर्तनशील आमे पढ़िले किंतु से परिवर्तन राशि मध्यरे मध्य लेखक लिखुछन जे एही घोर परिवर्तन राशि मध्यरे चिर अपरिवर्तनीय सत्य अवस्थित करुअछि। तो केउ सत्य ना मानवर प्रकृत उन्नति जहा ताहा सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबंध सुंतरा ताहार विलोप असंभव। मानव जो उन्नति करुछि जो प्रकृति रे उन्नति करुछि ता सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबंध सुंतरा ताहार विलोप असंभव। सही कारणरू से सत्य बा से उन्नति विलोप हुए नहीं। केवल सत्य संगे विरोध जहार ताहार विनाश अनिर्वाज्य। जे सत्य संगे विरोध करे विज्ञान हमको कौन देइछि विज्ञान को हम विज्ञान जदि प्रश्न पचरे जे विज्ञान कौन ताहले हमें कौन कहबा विज्ञान हमको पोलियो टीका देइछि विज्ञान हमको मद देइछि आ विज्ञान हमको कौन देइछि ना आणविक अस्त्र भी देइछि। तो प्रकृत विज्ञान कौन आणविक अस्त्र द्वारा बा मद द्वारा हमें अन्य मानकर हित साधना करि परिबा कि ना हुए तो आणविक अस्त्र हमको आत्मरक्षा पाई आमे व्यवहार करि परिबा किंतु अन्य देश को उड़ेबा पाई नुह जो आटम बम न्यूक्लियर बम कथा कह जाए। तो कौन कह जाइछि ना जो उन्नति सत्य संगरे रहिथिबो ताकू ही प्रकृत उन्नति कह जिवो आ ताहा सत्य संगरे घनिष्ठ भावरे संबंध रखिथिबो जहा द्वारा ताहार विलोप असंभव। जो पोलियो टीका को केबे विलोप करि परिबो कि किंतु आणविक अस्त्र जो देश माने रखिछन्ति से माने लुचेई रखुछन्ति। मद समाज रे समस्ते पिउछन्ति कि किंबा जो माने भी पिउछन्ति से माने कोन बाहर समस्त देखै पिउछन्ति कि ना सेमानक मन रे किछि मात्रा रे भय रहउछि किंतु पोलियो टीका रे कोन भय रहउछि कि नाही काहे कि ना से प्रकृत उन्नति सहित जड़ित ताहा सत्य संगे घनिष्ठ भाव रे संबंध रखुछि। सेथि भाई पोलियो टीकार विलोप असंभव। अनेक स्थान रे मदमुक्त अभियान चालुछि मद मुक्ति अभियान चलुछि किंतु कोटे पोलियो मुक्ति अभियान चलुछि कि ना घरे घरे पोलियो रो व्यवहार करिबा पई समस्त सचेतन करूछन्ति। केवल सत्य संगे विरोध जहार ताहार विनाश अनिर्वाज्य। जे सत्य संगे विरोध करिवो जे उन्नति संगे विरोध करिवो से निश्चित भाव रे विनाश घटिवो। तो एठु हम कोन पढिले कोन जानिले ना एही घोर परिवर्तन राशि मध्य चिर अपरिवर्तनीय सत्य अवस्थित करूछि। अपरिवर्तनीय सत्य काहाकू हमें कहूचे ना जो सत्य प्रकृत उन्नति सहित घनिष्ठ संभव रखिछि सी ही होछि प्रकृत सत्य। सी ही होछि जो परिवर्तन राशि मध्य चिर अपरिवर्तनीय सत्य। तो परे कौन लेखा गला मानव समाज मध्य एही व्यापार चिरकाल लगी रही। को व्यापार चिरकाल लगी रही ना अपरिवर्तनीय जो रूपांतर जो भावांतर कथा कह जाइछि जो जगत परिवर्तनशील कथा कह जाइछि ताहा चिरकाल पई लागि रही। जगत परिवर्तनशील बोली कह जाइछि। सकल प्रकार विप्लवर मूल रे एही निगूढ़ कारणटी विद्यमान। केउ निगूढ़ कारणटी विद्यमान ना क्षुद्र अग्निकणा तुल्य गोटे निवृत हृदयर चिंता असत्य अन्याय असाम्य अपवित्रता शुष्क तृणराशि तुल्य भस्मीभूत हो जाए। जो सकल प्रकार विप्लव होउची बा जहा विरुद्ध रे हमें विद्रोह करूछे बा विप्लव करूछे तार निगूढ़ अर्थात तार जो भेद करबा जो रहस्य रहिछि को तार कारणटी कौन विद्यमान। एही कारणटी केउ कारणटी ना क्षुद्र अग्निकणा तुल्य गोटे निवृत हृदय। जो क्षुद्र अग्निकणा रहउची से क्षुद्र अग्निकणा भली गोटे छोट नियार झिंकारी। निवृत अर्थ कौन ना निगूढ़ निगूढ़ हृदयर चिंता कौन करे ना असत्य अर्थात जे सत्य रुहे ना अन्याय अनीति आ असाम्य बा
समानता जहाँ पाखे ना अपवित्रता जो समस्ते जान अपवित्रता पवित्रतार विपरीत शब्द अपवित्रता शुष्क तृणराशि तुल्य भस्मीभूत हो जाए एगुड़ाक सब केमिति भस्मीभूत हो जाए ना गोटे क्षुद्र अग्निकोणा तुल्य गोटे निवृत हृदय चिंता जिते बड़े गोटे गूढ़ हृदय चिंता करे क्षुद्र अग्निकोणा भी कौन करे गोटे बड़ जिनस को जाली दे पारे तो ये कौन को जाली दे पारे ना असत्य अन्याय अपवित्रता और असाम्य को जाली दे भस्म करे किपरि भस्म करि पारे ना शुष्क तृणराशि तुल्य प्रश्न आसीपारे जे केउ तुल्य भस्मीभूत हो जाए असत्य अन्याय अपवित्रता और असाम्य शुष्क तृणराशि तुल्य गोटे छोट निआर झिंकारी छोट निआ समग्र असत्य असाम्य अपवित्रता आउ कौन ना अन्याय को जाली दे पारे केवल विशुद्ध सत्यटी सार वस्तुटी पूर्व अपेक्षा उज्ज्वलतर आकार रे प्रतिभात हुए पुणी थे ये लेख लिखुन जोटा सत्य जो सार वस्तुटी अर्थात जोटा दरकार जोटा भल वस्तुटी पूर्व अपेक्षा उज्ज्वलतर आकार रे प्रतिभात हुए से आहुरी उज्ज्वलित हुए आहुरी प्रज्वलित हुए आहुरी चमक पाए से कह जेते बेले जन को दबे देवा चेष्टा करा जाए बा जेते बेले जने संघर्ष करी 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 सफलतार शिखर रे पहुंचे सेते बेले से कौन हुए ना उज्ज्वलित हुए प्रज्वलित हुए सेते बेले समस्ते तांकु बाह बाह करती से तो कह जाइछि तुमे परिश्रम एते निरवतार सह कर जे तुम सफलता कौन करिवो ना कोलाहल सृष्टि करिवो तुम सफलता तुमको विद्रोह करुथुबा प्रत्येक व्यक्ति मन रे कौन करिवो ना ईर्षा सृष्टि करिवो से माने तुमको देखी से माने जो विद्रोह करुथिले आउ विद्रोह करिवेनी तुमको साथ देबा पई तुमको भेटिबा पई प्रस्तुति करिवे प्रयास करिवे सेति कह जाय जे केवल विशुद्ध सत्यटी सार वस्तुटी पूर्व अपेक्षा उज्ज्वलतर आकार रे प्रतिभात हुए यही जिनिस यही वर्तमान पर्यंत आम जहाँ पढ़ुचे सुंदर भाव लेखक ये इतिहास को वर्तमान समय को भविष्यतर जो मार्ग रही किपरि सुदृढ़ कर इतिहास और वर्तमान आ भविष्यत मध्य संबंध को बुझेबा चेष्टा करुछंती जाति विशेष उत्थान बा पतन यही सार्वभौमिक नियमर अधीन जाति विशेष उत्थान पतन ही सार्वभौमिक नियमर अधीन कौ सार्वभौमिक नियमर ना सार वस्तुटी बा सत्य वस्तुटी बा सत्मार्ग रे थिबा व्यक्ति कौन करती ना पूर्व अपेक्षा उज्ज्वलतर आकार रे प्रतिभात हुए आउ जे मिथ्या रे थाए से कौन हुए ना क्षुद्र निया टी भी से असत्य अन्याय अनीति आउ असाम्य अपवित्रता को नष्ट कर दिए सत कथा जे जो जाति अन्य को साहाय्य करबनी अहं भाव रखिबो गर्व करिवो से जाति निश्चय विनाश हेब अतीत काल रे मानव समाज मध्य एही नियमर कार्य प्रणाली ही प्रकृत इतिहास अतीत काल रे मध्य मानव समाज रे कौन है ना ए नियम जोड़ा सार्वभौमिक नियम सेटा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ एही कार्य प्रणाली ही होची प्रकृत इतिहास ए जो सार्वभौमिक नियम रही असत्य अन्याय अनीति रे जो माने रहिबे से मानकर पतन हब जो माने सत्मार्ग रे रहिथिबे से माने पूर्व अपेक्षा आहुरी प्रज्वलित बा उज्ज्वलित आकार रे प्रतिभात हेबे यही विवरण जीए जे परिमाण रे पाठ करि पारे से सही परिमाण रे इतिहासज्ञ को विवरण ना जो उत्थान पत्थान सार्वभौमिक नियम रही ताकू जी जिते सुंदर भाव में पढ़ी पारे ताकू जी जिते सुंदर भाव में बुझी पारे बा बुझाई पारे ये ही होची सही परिमाण रो इतिहासज्ञ जे जिते सुंदर भाभी पारे से सेते सुंदर इतिहासज्ञ जे कम बुझी पारे से सही कम परिमाण रो इतिहासज्ञ बोली कहउचंदी इतिहासज्ञ रो अर्थ कोन ना जे इतिहास को पढ़ंती बा ये इतिहास को नहीं गवेषणा करंती व्यक्तिगत जीवन रो विषय आलोचना कले आम्भे माने समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय सहजरे बुझिबा को समर्थ हेउ व्यक्तिगत जीवन रो विषय आलोचना कले आम्भे माने समष्टिगत जीवन बा मानव जातिर विषय सहजरे बुझिबा को समर्थ हेउ ए धाडीर अर्थ कोन ना जेतेबेले आमे जनकर व्यक्तिगत विषय जानिबा सेतेबेले आमे समष्टिगत माने समष्टि अर्थ कोन ना मिसेइबा बा मिश्र जो ऐक्य सहतिर कथा कह जाए से जीवन बा मानव जातिर संपूर्ण समग्र मानव जातिर विषय सहजरे बुझिबा को समर्थ हो जेतेबेले आमे जनकर व्यक्तिगत जीवन को पढ़िबा जदि आमे गोपबंधु दासकर व्यक्तिगत जीवन को पढ़िबा से सही समय केपरि साहाय्य करथिले संपूर्ण समग्र मानव जाति को
ନିଜର ଘର ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ସେଇ ସମୟର କଥାକୁ ବା ସେଇ ସମୟର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ମାନବବାଦ ବା ମାନବିକତାର ପରିଣତ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। କେମିତି ଜାଣିପାରୁ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନାହେଁ। ଆମେ ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ହିଁ ପଢୁଛେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନେ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଆଉ ଗତି ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଶମ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛେ କି ନା? ହୁଏତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପଢୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପଢୁଛେ, କିମ୍ବା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ପଢୁଛେ। ତ ଠିକ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସେଠୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଆଉ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଆଉ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଉନ୍ନତି କଥା, କିମ୍ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା କ'ଣ ନା ଅଧୋଗତିର କଥା। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜଗତ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେହି ଜାଗାରେ ରହିବା ବୋଲି କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଆଉ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବ ହଉ କିମ୍ବା ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାର କଥା ହୋଇଥାଏ ଉନ୍ନତି, ଆଉ ଅବନତି କରିବାର କଥା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଅବନତି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଅବନତି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ଦ୍ଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବନ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସେହି ପଶ୍ଚାତ ଗତିର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ପିଲାମାନେ ଯେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୀବନ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସେହି ପଶ୍ଚାତ ଗତିର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିଦିଏ। କ'ଣ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରେ? କ'ଣ ପଶ୍ଚାତପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଶ୍ଚାତପଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଦିନ କିମ୍ବା କିଛି ପଛକୁ ଚାଲିଯିବା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୂର ପଛକୁ ଆମେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ପଶ୍ଚାତ ଗତିର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ବା ଧରିନିଅ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କରୋନା ହେଲା, ଆମ ଅର୍ଥନୀତି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଧରିନିଅ ତମର ମନେକର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତମେ କ'ଣ କଲ ନା ଆଉ କ୍ଲାସ କରିପାରିଲନି, ତ କ'ଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ପାଇଲେ ନା, ଆମର ବ୍ୟାକଲଗ୍ ରହିଗଲା, ଆମେ ପଢି ପାରିଲେନି, ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମର ବାକି ରହିଥିବା ପାଠକୁ ପଢିପାରିବା। ତ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଛେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ପଶ୍ଚାତ ଗତିର କ୍ଷତି ପୂରଣ ପାଉଛେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମର କ୍ଷତି ହିଁ ହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ପଛକୁ ରହିଯିବା ବା ପଛରେ ରହିଯିବା, ଜଗତ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନା କୁହାଗଲା, ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହଉଥିବେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛେ ନା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଇଛେ, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ନା କ୍ଷତି ହିଁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଆଲୋକ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର। କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆଲୋକିତ ବି ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ବି ଆସି ଯାଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ିବା। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କ'ଣ ନା କେତେବେଳେ କେଉଁ ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ ନା ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର, ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଲୋକର ଯୋଉ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ହାରିଯିବା, କେତେବେଳେ ଜିତୁଥିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅ ନାହିଁ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କରିବାକୁ ଜୟ ନିଜ
कर्म को निज कर्तव्य को निजर दायित्वबोध को बुझी आग को जाओ कहीं ना जीवन पथ बहु दूर केतेबेले आलोक आसीबो केतेबेले अंधार आसीबो केतेबेले अटहास्य शुभिबो आउ केतेबेले आमे अतिष्ठ होई परिबा जे हमको लागिबो कहीं आमे ए सब काम करूछे आमे विरक्त भाव प्रकाश करिबा तेणु एगुड़ाक जेतेबेले विरुद्ध प्रतिकूल अवस्था भितरे मानव जीवन ही गठन करा जायछि मनुष्य जीवन नहीं आज दुख अच्छी तो काली की सुख आसीबो कि काली सुख थिला आज दुख रहिबो तेणु एगुड़ाक क्षणस्थायी आमे आम कर्म पथरे अग्रसर हेबा उचित निरविच्छिन्न आलोक बा आनंद मानव जीवन रे बा समाज रे कदापि दृष्ट हुए नहीं तमे माने अनुभव करिथिबो जे सबु बेले खुशी चिरस्थायी नुह निरविच्छिन्न अर्थात सबु बेले आलोक बा आनंद मानव जीवन रे बा समाज रे केबे भी दृष्टि गोचर हुए ना कौन सी समाज हो कि व्यक्तिगत भाव में मनुष्य हो तमें सब बेले खुशी रे रही पारिबनी केतेबेले ना केतेबेले किछि दुख हमको व्याथित करिवो किछि दुख हमको चिंतित करिवो बा समाज को भी पछकु नहीं जीवो उन्नति करुवा समाज को भी अवनति दिग आड़ को नहीं जीवो सेटा एठी लेखक लिखिचंदी जे किए मध्य निरविच्छिन्न भाव में आलोक बा आनंद पाऊ नाहांती सेटा केवल दृष्ट हुए नहीं हेबार मध्य संभावना नहीं कहीं ना दुख परे सुख अच्छी सुख परे दुख अच्छी आनंद परे निश्चित भाव में आमको दुख मिली पारे हे तो से मानसिक अवस्था होई पारे कि शारीरिक अवस्था हो पारे तो स्थूल दृष्टि मानव निकट में जगतटा केवल विरुद्ध भावपूर्ण स्थूल दृष्टि जे स्थूल दृष्टि रे देखे सूक्ष्म दृष्टि नुह जे स्थूल दृष्टि रे देखे जे जहा हम है सी जे देखे जे बड़ आकार रे देखे ता निकट में जगतटा केवल विरुद्ध भावपूर्ण जगतटा किछि नाही समाज चली चली सी तार गछ काटला सी तार ड्रेन रे अलिया पकेला मोर कौन जाए मोर किछि जाए आसे नाही एइटा जे भाबे सी कौन ता पई कौन हुए ना जगतटा होछि गोटे विरुद्ध भाव पूर्ण मात्र चिंताशील मनुष्यर सर्वत्र सर्व प्रकार विरोध मध्य सामंजस्य दर्शन करे से कौन करे ना जो जहाँ भी विरोध रही जहाँ भी विप्लव होची से भितर से सामंजस्य अर्थात समानता को देखे समस्तंकर गति एक आड़ को एवं एक अखंड नियम रे समस्त घटनावली नियंत्रित होची बोली सी भावे सी कौन भावे ना जो जहाँ भी गति रही आम स्वाधीनता अग्रसर होचे आम पढ़ा अग्रसर होचे कि आम घर प्रस्तुत करने अग्रसर होचे ये जो सबू गति गोटे आड़ को जाऊँगी एवं ए सबू गोटे अखंड नियम रे समस्तंकर घटनावली नियंत्रित होची कहीं आम समस्ते सत्य रे अच्छे जहाँ भी ठीक काम करुचे बाकी सब भूल काम कौन से सब निश्चित भाव में विलोप हम तो ये स्थूल दृष्टि मानव जगतटा हूँ विरुद्ध भावपूर्ण मात्र चिंताशील मनुष्य सबु प्रकार विरोध किछिटा सामंजस्य समानता देखा जाए समस्ते गोटे दिगरे गति कर सी अनुभव करे समस्ते किछि ना किछि विकास करने उन्नति करने गोटे गोटे जो घटना रे नियंत्रित होई अखंड नियम रे नियंत्रित होई आग को बढ़ुवा सी उपलब्धि करे सूक्ष्म दृष्टि और स्थूल दृष्टि कथा आसिला प्रथम जो एक श्रेणी और अपर श्रेणी आम जहाँ पढ़ी से विषय वर्तमान आपको आम जदि संबंध करवा सुंदर भाव में बुझीपर तो व्यक्तिगत जीवन में जपरी नाना घटना नाना परिवर्तन भितर सारभूत जीवनटी उन्नत आड़ को अग्रसर हुए समाज मध्य से हीपरी नाना घटना नाना परिवर्तन द्वारा उन्नततर अवस्था को नीत हुए प्रकृत पक्षे जगतर कौन सी घटना अर्थ शून्य नुहे प्रकृत पक्षे बुझ पिला माने जे जगतर घटुवा कौन सी भी घटना अर्थ शून्य नुहे से प्राकृतिक विपर्यय हो किंबा वैषयिक प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में आमर पारदर्शिता लाभ हो जो वर्तमान आम चंद्र रे पाद पकईछे मंगल रे पाद पकईछे से कथा हो किंबा प्रकृतिर विभीषक आज जो कष्ट पाऊे से कथा हो कौन सी भी घटना अर्थ शून्य नुहे समस्ते किछि ना किछि अर्थ बहन करती किछिटा आमर
ଅନୁତପ୍ତ କରନ୍ତି ବା ଆମକୁ ସଚେତିତ କରନ୍ତି ଆଉ କିଛିଟା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ନାନା ଘଟଣା ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନାନା ଘଟଣା ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥାକୁ ନୀତ ହୁଏ। ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ଆସେ। କିଏ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ ଚୁପ୍ ବସିଗଲେ ସମାଜରେ କଦାପି ଉନ୍ନତି ଆସେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚୁପ୍ ବସିଯିବା ପାଠ ପଢିବାନି ଆମର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବନି। ଆଜି ମୋ ଗୋଡ କାଟୁଛି ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢିବିନି ତ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା କି? ନା, ଗୋଡ କାଟୁଛି ତ ଗୋଡ କାଟିବନି କେମିତି, ଗୋଡ ନ କାଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ପାଠ ପଢିଲେ ହିଁ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ଲେଖକ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ଯେମିତି ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ଠିକ ସେହିପରି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ନୀତ ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ବହନ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଠିକ ସେହିପରି ଯେ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଆମକୁ ଆମର କୁପରିଣାମ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଆମର ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ କିମ୍ବା ଅନେକ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଯାହା ଛାଡା ଯାଉଛି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ଯାହା ଆମେ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମକୁ କୋଉ ଘଟଣା ଆମକୁ ସଚେତିତ କରାଉଛି, ଅନୁତପ୍ତ କରାଉଛି? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ରହୁଛି, ଯେ ଆମେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାନି, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାନି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡାକ କରୁଛେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୋଗ କରୁଛେ। ତ ଏହି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଏସବୁକୁ ଆମେ ପଢିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିଲେ ଯାହା ବି ବୁଝିଲେ ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ମାନବ ସମାଜରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟାପାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସବୁ ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇତିହାସ କି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଇତିହାସରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଇତିହାସକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ଧନବାନ ରାଜା ହଉ, ଦିନହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନଥିବା କୃଷକ ହେଉ, ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଅଙ୍ଗ। ସତ କଥା, ଉଭୟ ସମାଜରେ ଅଙ୍ଗ। ମୁଁ ପଢୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଆଉ ତମେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ। ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ଉପଯୋଗୀ। କେବଳ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ରହିଗଲେ ସିଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଜଣେ କୃଷକ ବି ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯଦି ଚାଷ କରିବନି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ କଣ ମିଳିବ? କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ଠିକ ସେହିପରି ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢଉଛି, ତମେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବନି ତାହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହବ କି? ନା, ହବନି। ତେଣୁ ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଜଣେ ଜଣେ ଉପଯୋଗୀ। ଯେମିତି ସୈନିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିବାରାତ୍ରି ଆମକୁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରହର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେପରି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବା ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଭୟ କଣ ହେବା ନା ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ ହେବା। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଗଲା ନା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ତାର ଇତିହାସକୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଅତୀତରେ କଣ ଥିଲା, ସେ କୋଉଠୁ ପଢିଛି, କୋଉଠି ବଢିଛି, ତା ବାପା କିଏ, ତା ମା କିଏ, ତାର ସମାଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ନା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଏଇ ସବୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ସେହିପରି ମାନବ ସମାଜର ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ବି ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଆମକୁ ଜଣାଥିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମାଜ ବା ଏହି ଜାତିର
आरंभ बा आदि एठू हेइथिला किंबा एही जाति एठी अंत होई गले बोली आमे जानी परिबा। तो व्यक्तिगत जीवन रे इतिहास को आम्भे माने जीवन चरित आख्या प्रदान करू। व्यक्तिगत जीवन रे इतिहास को आमे जीवन चरित आख्या प्रदान करिथाउ। बुझ पिला माने जीवन चरित आमे माने पढि दिबा जे गोपबंधु दास को जीवन चरित, विजु पट्टनायक को जीवन चरित, मधुसूदन राव को जीवन चरित, ता अर्थ कौन ना सेमानकर जीवन पूरा जो बायोग्राफी कहू आमे जे तांको जीवन केमिति कटिथिला तार आख्या आमे प्रदान करथाउ। तांकर जो इतिहास टाको पढिथाउ काहे से माने वर्तमान आम पई इतिहास हे जाइछंती। हुए तो सेमाने वर्तमान मध्य आम पई अमर किंतु सेमानकर इतिहास को आमे पढु आ ताको कहार आख्या प्रदान करू ना जीवन चरितर आख्या प्रदान करी थाउ। जीवन चरित बोली आमे आख्या प्रदान करू। सेही परी जाति विशेष रो इतिहास को सही जातिर जीवन चरित बोली बोला जाई पारे। जेमिति गोटे व्यक्तिर जीवन व्यक्तिर इतिहास को आमे तार जीवन चरित बोली आख्या प्रदान करू, ठीक सेही परी गोटे जातिर इतिहास को आमे जीवन चरित बोली कुहा जाई पारे बोली लेखक एठी लिखिचंती। केते सुंदर भाव से समाज को सचेतित करैछंती। समाज को दीटा भागरे भाग करिछंती। मनुष्य मानकु केमिति चिंताशील, को माने स्थूल दृष्टिकोण, को माने सूक्ष्म दृष्टिकोण। तो पाठ को बुझ, जो उदाहरण दउची से उदाहरण को भाबी चिंता करी पाठ को बुझीबा को चेष्टा करो, ताहाले पाठटी तुमको निश्चित भाव में भल लागिबो। तो मनुष्य किपरि प्राथमिक हीनवस्थारू, मनुष्य प्रथमे किपरि प्राथमिक हीनवस्थारू क्रमे क्रमे उन्नीत होई वर्तमान सभ्यता लाभ करिछि। ए कथा बुझीबाकू हेले गोटे केते राजवंशर विवरण, गोटे अधे विशेष जातिर स्थूल विवरण पाठ कले चलिबो नाही। कौन ना मनुष्य आमे जो माकड़रू किंबा आमे जो कंचा मांस खाउथिले सेठु जो सुस्वादु खाद्य खाउछे किंबा माकड़रू आज जो आमे विकसित उन्नत मनुष्य बोली निजको बुलाउछे ता विषय जो क्रमरे उन्नीत होईछि से सब आरु वर्तमान सभ्यता लाभ करछि। ए विषय जदि हम बुझीबाकू हेबो गोटे केतेटा राजवंशर विवरण कि गोटे अधे विशेष जातिर स्थूल विवरण पाठ कले हेबो नाही। केतेटा राजवंशर विवरण आमे पढिदेले जानि परिबानी जे आमे केमिति आजिर सभ्यता को आसीछे कि आजि केमिति आमे उन्नीत करिछे बा उन्नति लाभ करिछे कि को गोटे अधे जो जाति रहिछि से जातिर स्थूल विवरण पाठ करदेले हेबोनी। केवल ऊपर ऊपर आमे पढिदेले हेबो नाही। केमिति हेबो जहिरे मानव प्रकृतिर क्रम विकास छवि प्रतिबिंबित नहीं, जोट्रे मानव विकास कथा कह जाए नहीं, मानव विकास कथा लिखा जाए नहीं, ताहा प्रकृत इतिहास पदवाच्य होई न पारे। लेखक कौन लिखिचंती एठी ना मनुष्य जो हीन अवस्था मनुष्य जो बानर आज कौन है वर्तमान सभ्यता लाभ करिछि विषय आमे गोटे अधे राजवंश किंबा गोटे अधे जातिर स्थूल इतिहास पढ़िले जानि परिबा नहीं। जहिरे मानव प्रकृत विकास प्रकृतिर विकास प्रतिबिंबित होई नहीं छवि ताहले आमे जानि परिबा नहीं। आ ताकू प्रकृत इतिहास पदवाच्य न होई पारे, सेगुडाक प्रकृत इतिहास कुहा न जाई पारे। ईदृश एहीपरि भावरे इतिहास पृथ्वी रे पर्यंत लिखित होई नहीं। प्रचलित इतिहास को लक्ष्य करी जने सुप्रसिद्ध पंडित कहिसंती एहीपरि भावरे इतिहास पृथ्वी रे पर्यंत लेखा जाई नाही बोली लेखक एठी कहिसंती। प्रचलित इतिहास को लक्ष्य करी जने सुप्रसिद्ध पंडित कहिसंती आई एम ashamed to see what a shallow village state our so called histories। अर्थात से कौन करछन मु लज्जित देखि करी कौन आसाम अर्थ कौन ना लज्जित अर्थात प्रचलित इतिहास जो वर्तमान इतिहास पढ़ुथिले आमे पढ़ुछे से इतिहास रो मान गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प तुल्य। से गोटे समालोचना में विरोध भाव प्रकाश करिसंती जे प्रचलित इतिहास रो मान होची गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प तुल्य। गाँ रो कहानी भली जो गभीरता शून्य नथिबा ग्राम्य गल्प बा रहस्य नथिबा बा किछि सूक्ष्म दृष्टि बा चिंता कला भली भाव नथिबा ग्राम्य गल्प तुल्य बोली सी उल्लेख करिसंती। कौन बोली उल्लेख करिसंती ना आई एम ashamed to see what a shallow village tell our so called history। हमर जो वर्तमान रे इतिहास प्रचलित इतिहास सी होची कौन ना गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प तुल्य। से जहा हेउ आम्भे माने एहाकू अवज्ञा करि न पारु, से जहा होछु आमे एहाकू अवज्ञा करि न पारु। काहाकू
ना सकल विषय जेपरी मानव समाज क्रमशः उन्नति मुखर अग्रसर हेउची इतिहास लिखन प्रणाली संबंध रे मध्य क्रमशः प्रभुत्व उन्नति संसाधित होई आसुची। तो से जोड़ा होउची हो जे इतिहास एहीपरि इतिहास पृथ्वी रे एपर्यंत लेखा जाइनी बोली कवि कहिसंती, सॉरी लेखक कहिसंती। आ कोन कहिसंती ना वर्तमान जो इतिहास प्रचलित अछि से इतिहास र मान गभीरता ग्राम शून्य ग्राम्य गल्प तुल्य गाँर कहानी गभीरता नथिबा गाँर कहानी बोली कहिसंती। जो लोक कथा सेही विषय बोली कहिसंती। से जहा होना काहेकि आमे एटा को अवज्ञा करि परिबानी, कोडा को अवज्ञा करि परिबानी जो इतिहास एटा बोली ना आमे यह को अवज्ञा करि परिबानी जे सकल विषय जेपरि मानव समाज र क्रमशः उन्नति मुखर अग्रसर होउची। सकल विकास तो सामग्रिक भाव में मानव समाज भी जमिति विकसित होउची बा विकास दिगरे उन्नति मुखर होउची, ठीक सेपरि इतिहास लेखिबार प्रणाली संबंध रे मध्य क्रमशः प्रभुत्व उन्नति संसाधित होई आसुची बा संपादन जो इतिहास लेखा जाउची। देखो एठी कोन कहिसंती ना ईदृश इतिहास पृथ्वी रे ए पर्यंत लेखा जाई नाही से कहिसंती ना। रो एटा कंफ्यूजन हबो। देखो से कौन कहते मनुष्य किपरि भाव में वर्तमान जो सभ्यता दिग को आसी से विषय रे जदि लेखा जाई नाही बा से विषय को आमे पढ़िबा को हेले केतेरा राजवंशर विवरण किंबा स्थूल विवरण पाठ करदेले हबो नाही जही रे मानव प्रकृतिर क्रम विकास छवि प्रतिबिंबित होई नथिबो, जोट्रे कि मानव विकास प्रकृत छविटा को लेखा जाई नथिबो सेगुडा पढ़िले आमे जानि परिबा नाही। आ से जो सेटा को प्रकृत इतिहास पदवाच्य होई न पारे ताको हम प्रकृत रे इतिहास कहि न परिबा। आ ए भली इतिहास पृथ्वी रे पर्यंत लेखा ही पर नहीं। तो सेटा को से कहिसंती जे ए जो इतिहास लेखा होची ए इतिहास होची कोन ना गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प एटा को हम अवज्ञा करि परिबानी कोडा को ना जेमिति मनीष विकास करछि सेमिति इतिहास लेखिबा प्रणाली इतिहास जो प्रणाली रे लेखा होची सेइथिरे मध्य प्रभुत्व उन्नति संसाधित होची। किछिटा लेखनी प्रणाली को परिवर्तन करा जाउची सुंदर भाव में लेखिबा को चेष्टा होची। तो इतिहास केमिति लेखा जीवो बोली कवि एठी कहउचंती ना गोटे अधे को पढ़ी देले हबनी किंबा राजवंश को लिखिदेले हबनी प्रकृत छवि प्रतिबिंबित हेबा आवश्यक मनुष्य बा मानव प्रकृतिर ताहले जाई सेटा इतिहास पदवाच्य योग्य हबो नहले कोन हबो ना इतिहास पदवाच्य होई न पारे बोली लेखक कहउचंती। पंडित माने क्षेत्र रे अक्लांत भाव में श्रम करूछंती। प्रतिभाशाली पंडित माने इतिहास को किपरि ठीक भाव में लेखा जाई परिबो ता पई चेष्टा करूछंती। सियाउ कौन ना गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प न होई केमिति अर्थपूर्ण भावपूर्ण चिंतन कला भली सुंदर लेखा ही परिबो सेति प्रतिभाशाली पंडित माने अक्लांत भाव में परिश्रम करूछंती बोली लेखक एठी चेतावनी देइछंती। उन्नति आदर्श अनुसरण करिबा ही मनुष्यर कोनोसी उन्नतिर शेष नाही। उन्नतिर कौन लेखा जाइछे एटा ना उन्नति आदर्शन करिबा ही मनुष्यर कर्तव्य एटा रही जाइछे उन्नति आदर्श अनुसरण करिबा ही मनुष्यर कर्तव्य। उन्नति आदर्श अनुसरण करबा हमर कर्तव्य। आम कोन अवनति हेबाकू बा अधोगति हेबाकू चाहिबा कि आमे सब बडे आगो को बढ़िबा पई चेष्टा करबा आ एइडा को ही अनुसरण करबा एबा एई नियम रे आगो को बढ़िबा हमर कर्तव्य बा हमर दायित्वबोध। तो कौनसी उन्नतिर शेष नाही कौनसी भी उन्नतिर शेष नाही सफलता मिलगला बोली आमे खुशी हेबा कथा नुह काहेकि ना आगो को आहुरी सफलता पाइबार अछि। हुए तो तमे एठी अटकी गल किंतु तम सहित प्रतियोगिता करथिबा प्रतियोगी आहुरी तमठो आगो को जीवा पई चेष्टा करिवो। हुए तो तमे 100 मीटर को 10 सेकेंड रे सरै दउछ किंतु आउ जणे 100 मीटर को 8 सेकेंड रे सरैबा पई चेष्टा करिवो। तेनु उन्नति सदा सर्वदा कोन ना समय चक्र रे आवर्तित हेउथबा गोटे चक। तो उन्नति को अनुसरण करिबा पई मनुष्य सर्वदा कर्तव्य हेबाकू पड़िबो आ कोनोसी उन्नतिर शेष मध्य नाही। तो मनुष्य जेतिकी अग्रसर हेबो आदर्श सेतिकी उन्नतर आकार धारण करिवो। मनुष्य जेतिकी अग्रसर हेबो मनुष्य जेतिकी आगु को बढ़िबो से तार आदर्श सेतिकी कोन हेबो ना उन्नतर आकार धारण करिवो। मनुष्य जेतिकी आगु को बढ़िबो जेतिकी तमे पढिबा पई चेष्टा करिवो बा आगु को बढ़िबा पई चेष्टा करिवो तमरो उन्नति सेते हेबो। तमे जदि पढिबोनी कहबो ना हम पाठ पढिबिनी तो कोन हेबो तमरो उन्नति केबे मध्य हेबो नाही। धारण करी ताहार सम्मुख रे उपस्थित हेबो। जेतेबेले तमे
ଅଧିକ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତମ ଆଗରେ ତମ ସଫଳତା କଣ ହବ ନା ଉପସ୍ଥିତ ହବ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଦର୍ଶର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅକିଞ୍ଚିତକର ଅଥଚ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରବୋଧ। ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଦର୍ଶର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚିତକର, ମାନେ କ୍ଷଣ ଉନ୍ନତି ହିଁ ହଉଛି। ଆଦର୍ଶ ତୁଳନାରେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ତା ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି କଣ ହଉଛି ନା ଅକିଞ୍ଚିତକର, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ଅଥଚ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାହାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ପ୍ରାଥମିକ ହୀନବସ୍ଥା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା କଥା କହୁଛି ବା ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ଉନ୍ନତି କଥା କହୁଛି ତାହା କେତେ ପ୍ରଭେଦ, ତାହା ଭିତରେ କେତେ ଭେଦ ରହିଛି ବା ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା କଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ହୀନବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରଭେଦ କେତିକି ରହିଛି। ଯୋଉ ହୀନବସ୍ଥାରୁ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ମାଂସରୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରୁ ରାଫେଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ପଛର କାହାଣୀ ବା ସେ ମଝିରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା। ତ ତମର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିବ, ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ସେ ଉଦାହରଣକୁ ବୁଝିବ, କାହିଁକି ନା ବିଷୟଟି ଜଟିଳ ରହିଛି। ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଗଦ୍ୟ ଭଳି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଦବ ପଢିଦବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସହାୟକ ହବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। କଣ ଜାଣିବା ନା ପ୍ରାଥମିକ ହୀନବସ୍ଥା ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।